Damunan lumingkod, damon patapod, saad waray bungkog, puro lahinambog. Today is February 21 2026. Time check mo doy. Alas 8 ha, alas 8. Kunain kita yan ali kita yan na Palo Cathedral. Sabado ng adlaw, normal basta Sabado, tabo ha Palo. May tungod yun man na pero na kita baga binurbalik-balik nganhi, nakagsakasaka na kita gyapon ang ginhangdan. Yan, baga nakaglibot-libot kita dito. Ito atong lat bubuhaton saring paman babil tanganin kita, may na natong bubuhaton lat nga ibaliwat. Nga pamaagi. So yun lat bubuhaton ma-orbit kita budoy. Ma-orbit kita. Tatbubuhaton labas tangani kita masingaton ibang bungko nga aton karuyag baga pagbabalikon may danatanalo at iba. Kay di ba saring ko pamanhayo baga siya natin yung pagkatuto sa nga bungto mapakuan kita baga na mamasyada kataliwang pagpamasyada tangad to. Pagbilta ta sa dito tabo pagbilta ta tatbubuhaton liwat diretso na iton panginano kung ano iton may ada dito nga mga tourist spot. Di ba? May kalahiton at surod lang. Inwaw. Inwaw, baka naman. Okay. Hala, sitapanin kita. Dudhat aton kakadtuan niya nga lugar. Ha? Pakita talo dito na alimpo ngayon. Naitatulad ka na alimpo ngayon nga siyat. Lot alimpo ngayon budoy. Sitapanin kita hini nga ato na mata halangit. Mata halangit. Dudhat aton lugar kakadtuan. Kay itong kay kuan man ito na MacArthur. Magay ka ng Palo pa ito. Ano ka anton yan? Kerag ka man. Tala. Sige. Kain ka, nagdadali ka man, nahadlok higit at utangan ka ngayon, na inilusot-lusutan, nahisaks pa naman, bari iban na, itim kagugulang, itim huna-huna, naglilinakat, waray direksyon, nagkakalamukat. Sigitim susun, di ka lukod na bulig, puro ka reklamo, waray maning kapait, kay damulating rason, pero may kalahiton, pero kon pangaon, diri ka na sirigngon, puro ka saan, karasanim taplungon, ambot hain, kay damulating rason, permi kalahiton, pero kon irignom, diri ka na sirignon, makusog ka nga nasungsong, karasanim pitlokon, ambot hain. Magarit kon ha istorya, mahupay kon hasabot, pero kon oras na di ka na ulpot, magusog
ka nga nasinggit, pero muna nga nahahangit. Makarit kun hayaw-yaw, pero kun panrabaho pinipiraw. Ambot haim, ambot haim, ambot haim, ambot haim. Hukay, damulat imbrason, permi kalahitod, pero kun irignong, iri ka na sirignon. Makusog ka nga nasumsum, karasan impitlokon. Ambot haim, ambot haim, ambot haim, ambot haim. Bato-bato halangit ang tamaan, wag magalit inihiya. Diri panhangit kay katulyo na napakamagdalit na trabahuhan. Birit-birit, diniisasaysayan, kaupayan, taulo kusot pero sobra na. Diri na makalinipay. Ambot haim, ambot haim, ambot haim, ambot haim. Okay, damulat imrason, pero may kalahitod, pero kung pangaon, diri ka na sirignon. Puro kasaan, karasanim taplungon. Ambot haim, ambot haim, ambot haim. Okay, damulat imrason, pero may kalahitod, pero kung irignong, diri ka na sirignon. Makusog ka nga nasumsum, karasan impitlokon. Ambot haim, 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 ambot haim. Ang pitlokon, ang taplongon, ang pitlokon. Ambot haim, 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 ambot haim. Ang pitlokon, ang taplongon, ambot haim, ang pitlokon, ambot haim, ambot haim, ambot haim, ambot haim, ambot haim. Oo, matisugod kita ha. Kuha na no, makakatagod kita yan na may MacArthur na iha kita budoy. Hala, 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 hala. So adi kita yan na luwat didi ha. Adilog kita yan na didi ha. MacArthur Landing Memorial National Park. Oo. Siyempre ini amuan usag gihapon nga pamuso nga kapartihan history kundi ano ang pag balik ni General Douglas MacArthur hadin mga nakalabay nga mga giyera mondial. O tungod kay anin niya palo ano. So usay ni naton nga baga ipapakita iyo kung ano kahusay luwat ano itong adi kita't alimpo ngayon at aton pagpa-orbit. Oo, naihigit hapalo kay tungod gud man ano nga sukot lain dito tan-awan baga maginapon-hapon dinha iba nga mga lugar pastilan nagagawa. Oo, salit baga nailiwi ako na niya hapunan kaya bita pa ini nga aton baga dardara nga amiga drone wala ito amiga drone. Oo, hindi rin baga napapamilyar anay. So kaya nang lanong good talaga hiya baga ma-update dito ti mga lugar. So nagilap dito na ani kita pati ano lugar nakapiraan kita baga pinapon-hapon. Sala patukal kita. Sit up
masamang karanasan, hindi ito hadalan, bumangon ka. Ano man ang nangyari, di rin may kukubli, hayaang magsisi, bumangon. Tumindig at humayo ang bawat pagkabigoy, simula lamang. Huwag mong iisipin, ito ng katapusan, puso may nasasaktan. Bumangon, tumayo, bumangon, tumayo, bumangon, bangon, bangon. Hayaan ang panahon, sugat din ay maghihilom. Tumayo ka, kaibigan. Lasapin ang bawat oras, bawat pitik nito'y karanasang sandata sa hamon ng buhay. Tumayo, bumangon, tumayo, bumangon, bangon, bangon. Kasabi ng bawat oras, bawat pitik nito'y karanasang sandata sa hamon ng buhay. Tumayo, bumangon, tumayo, bumangon, bangon, bangon. Tumayo, 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 bumangon. Tumayo, 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 bumangon, bangon, bangon. Tumayo, tumayo, tumayo. O good man, ano, nakahapon na kita. Baga maupay kay baga nakigkabalidayan na yun nga itong baga orbit. Oo. Ada kay amula niya ito na mo yan ang himang rawon, yan ang adlaw. Uy, tabo palo ha. Tala. Siguro talaan na, iti kay di MacArthur Liti Landing Memorial National Park. This has been your friend from another stars. Siyempre, ako yung mapapabiling laghihap nga isang kay nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop.
Okay, tiga tutun Tacloban ha. Sige, tama, tika diliwat. Oo, hala. Okay.